doa kamilin Bapak Junaidi, doa witir pengurus Masjid Nurul Iman. Sebelum sholat tarawih dilaksanakan akan ada kultum yang akan diisi oleh Kiai Haji Masduro Salim MMMPD. Sebelum kultum dimulai akan ada sambutan dari Ketua DMI Srengseng Sawah Ustadz Abdul Rojak. Demikian pengumuman dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramun, para asatiz wal asatizah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram Kiai Haji Masduro Salim MMMPD, Ketua Majelis Ta'lim Kuliah Subuh Subulus Salam, dan sekaligus beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Jagakarsa. Untuk itu beliau adalah orang tua saya. Kalau saya di Srengseng Sawah, beliau di kecamatan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman Ustadz Sulasno beserta seluruh jajarannya, seluruh anggotanya, dan yang saya hormati segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami tentunya. Bil khusus lagi yang selalu mendampingi saya, Ustadz Roni, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah beliau ikut hadir. Hadirin Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita pada malam hari ini masuk malam yang ke-7 bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, ya Pak, Bu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang disampaikan dengan bulan suci Ramadan. Bersyukur kita disampaikan di bulan suci Ramadan, karena memang bergembiranya saja kita di dalam datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah jasad kita diharamkan oleh api neraka. Tidak dimakan api neraka itu baru gembira doang, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan kita jalankan semua ibadah-ibadah bulan suci Ramadan. Insya Allah setelah bulan suci Ramadan selesai, maka kita kembali fitrah seperti sedia waktu kita lahir, yang pada waktu kita lahir dulu. Hadirin, saya tidak menyampaikan itu, nanti itu bagiannya Kiai Masduro. Ya, saya hanya menyampaikan informasi sedikit
tentang DMI, tentang kegiatan Dewan Masjid Indonesia. Kami dari pengurus Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Serengseng Sawah mohon maaf kepada pengurus Masjid Jami Nurul Iman. Kayaknya Lebaran ini botinya nggak cair. Ya, botinya nggak cair. Tapi insya Allah kami berusaha, imamnya, guru ngajinya, marbotnya, dan tim pemulasaran jenazah insya Allah akan dicairkan. Jadi kalau ketua DKM nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting guru ngajinya ya. Alhamdulillah, insya Allah ya, insya Allah tinggal tunggu saja, nanti dikabarin, mudah-mudahan itu bisa dicairkan. Kalau botinya mohon maaf nih ketua DKM ya, saya sudah berusaha, kami sudah berusaha, namun memang belum waktunya. Semestinya kita di bulan Juni baru cair, tapi ini untuk guru ngaji dan imam marbot, ini spesialis khusus untuk THR. Nah kemudian yang kedua, kami dapat himbauan dari Dewan Masjid Indonesia Nasional bahwa dimohonkan, diharapkan kepada jamaah dan pengurus masjid untuk membantu Dewan Masjid Indonesia dalam rangka membangun masjid-masjid yang hancur akibat bencana alam. Kemarin sudah saya umumkan di di grup. Silahkan ibu bapak mau bantu. Kalau kita membantu besar tidak bisa, bantu kecil rame-rame, insya Allah masjid yang di Aceh insya Allah kita bangun kembali dengan Dewan Masjid. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Nah berkat bantuan Bapak dan Ibu sekalian, pengurus masjid dan jamaah Masjid Nurul Iman tentunya. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti ada tausiah dari guru kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Saum Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan saum ini sebulan penuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam di Sukamakmur. Yang jawab salam saya doakan insyaallah sehat dan panjang umur. Daun salam di atas Monas. Yang jawab salam saya doakan pulang dari Masjid Nurul Iman hutangnya pada lunas. Yang amin gedean itu yang banyak utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra ramadhana bi fadilati siyam min baina syahri syuhur wa fataha bihi abwabal jinan bima fihi minas sururi wal hubur wa hayya'a li kulli muwahhidin syakur wa aglaqa fihi abwaban niran wa 'adaha li kulli musyrikin kafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ala mamaril ayyami wad duhur amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbi, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Jami Nurul Iman, orang tua kita Bapak Piro Lasmo ya. Mohon maaf kalau salah menyebut namanya Pak Ketua DKM. Beserta jajaran pengurusnya, juga mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Ranting Sengseng Sawah Mukarram Bapak Ustadz Abdul Razak, beserta Sekjen DMI Ranting Sengseng Sawah Bapak Ustadz Roni. Kita doakan mudah-mudahan keduanya sehat walafiat panjang umur, dikasih bonus umurnya menjadi 100 tahun lagi. Juga yang sama-sama kita hormati para asatidz, wabil khusus akhina fillah Ustadz Deden, juga MC yang begitu semangat menata di bulan suci Ramadan kegiatan-kegiatan di Masjid Nurul Iman, akhina fillah Bapak Ustadz Arif dan rekan sahabatnya yang mulia yaitu Didin Abbasah kalau nggak salah namanya, serta para asatidz, para hujaj, para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah sholat isya yang akan melaksanakan sholat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini ada 3 statement pernyataan Allah. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Allah mulai ayat ini dengan panggilan yang begitu mesra. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Allah awali ayat ini dengan panggilan yang begitu indah. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Bisa saja Allah memanggil dengan kalimat ya ayuhan nas, bisa. Bisa saja Allah memanggil ya ayuhal muslimun, bisa. Tetapi ini dikhususkan buat orang-orang yang beriman. Sebab pada hari ini panggilan kalau mesra itu sangat nikmat. Coba kita lihat panggilan di dalam keluarga. Kalau bapaknya memanggil ibunya dengan begitu mesra, kira-kira bagaimana? Nikmat. Ibunya memanggil dengan begitu indah, subhanallah, juga mesra. Dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu ayat yang begitu indah dan mesra, yaitu orang-orang yang beriman. Kenapa? Dalam ayat ini yang disebut hanya orang-orang yang beriman. Jawabannya adalah karena orang-orang yang berimanlah yang mampu kuat dan melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas dan ridho di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Nih mudah-mudahan yang hadir di Masjid Nurul Iman, yang sedang duduk,
yang sedang bersimpuh, yang sedang duduk bersila, merupakan ciri-ciri daripada orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita merasa bersyukur dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, dapat dipertemukan Allah dengan bulan yang penuh keberkahan dan mulia, yaitu dengan bulan suci Ramadan. Hadirin, saya mau tanya nih, tausiah untuk saya berapa menit? 1 jam. Alhamdulillah. Sanggup ibu-ibu 1 jam? Ibu-ibu sanggup, bapak-bapak sanggup. Yang ngomong insya Allah nggak sanggup. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bersyukur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, dicap orang-orang yang beriman. Maka kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuhnya. Kalau ingin melihat orang muslim, lihatlah ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Lihat saja Pak, ketika sholat subuh di masjid dan musola di wilayah Srengeng Sawah, yang tergabung di majelis taklim, kuliah subuh dan lain sebagainya, terkadang saya lewat, alhamdulillah 5 menit menjelang subuh, alhamdulillah jamaah udah penuh sampai keluar-keluar. Kebanyakan di luar, kebanyakan di dalam. Masya Allah. Padahal padilah kita melaksanakan sholat subuh itu, subhanallah. Ya, barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat subuh dengan berjamaah, maka adama sholat lailul kullah. Barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat subuh, seakan-akan dia beribadah seluruh malam. Subhanallah. Dari mulai masuk maghrib sampai datang subuh kembali. Waman sholat isya bil jamaati, dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka nama qabanis kundayin, seakan-akan dia beribadah separuh malam, dari jam maghrib sampai jam 12 malam, cuma 4 rakaat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Makanya kita merasa bersyukur dipertemukan bulan suci Ramadan, dapat melaksanakan ibadah sahur, dapat melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, tarawih dengan berjamaah. Sebab adanya sholat tarawih hanya di bulan suci Ramadan, di bulan yang lain belum tentu ada sholat sunat tarawih. Yang kedua, statement pernyataan Allah yang kedua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum kita hidup, ibadah puasa Ramadan sudah diwajibkan buat orang-orang tua kita. Betul. Di atas orang tua kita ada kakek dan nenek kita, sudah diwajibkan. Di atas kakek dan nenek kita ada uyut. Betul. Udah diwajibkan. Di atas uyut, apa namanya? Encit. Di atas encit, apa namanya? Jangan encut lah. Ya, itu ada tingkatan-tingkatannya namanya. Orang Jawa, ada di sini orang Jawa, banyak ya. Ya. Kalau nggak salah para hadirin, itu saya pernah baca ada sampai 20 tingkatan. Alhamdulillah saya nggak hafal. Ya, baru sampai itu doang. Dari orang tua kita kepada kakek nenek kita, dari nenek kita kepada itu aja, baru sampai situ. 3 tingkatan yang kami hafal. Ya. Jadi ibadah puasa Ramadan ini diwajibkan bukan hanya kepada kita, tapi sebelum kita lahir sudah diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Kenapa para hadirin? Karena banyak hikmah dan manfaatnya. Di antaranya kita lihat kalau ditinjau dari segi kesehatan, baginda Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat.
Orang yang sering melaksanakan ibadah puasa, insya Allah jasmani dan rohaninya akan sehat. Lihat baginda Rasul. Baginda Rasul selama hidupnya belum pernah terkena penyakit diabetes. Betul. Belum pernah terkena serangan jantung. Belum pernah namanya baginda Rasul itu kena penyakit asam urat. Apalagi ya? Banyak banget. Kolesterol, apalagi? Gatal-gatal, apalagi? Alergi, rematik, Masya Allah. Makanya jamaah Masjidil Nurul Iman, ini terkadang baru dengerin ceramah 10 menit, itu kakinya udah pada berubah. Ada yang blonjor salah, silak salah, nyender kejauhan. Itu tanda-tandanya. Apa itu tanda-tandanya? Ya itu dia, asam urat, kolesterol, rematik. Lihat baginda kita Rasulullah SAW. Bahkan puasa Ramadan ini menurut para sarjana Eropa mengatakan puasa 1 bulan dalam 1 tahun akan menghilangkan endapan-endapan yang sudah mati di dalam tubuh manusia selama 1 tahun. Makanya zaman sekarang ini banyak manusia yang banyak terkena penyakit. Itu akibat daripada yang pertama makanan. Betul. Makanan yang sekarang ini banyak terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Di antaranya fried chicken sudah kena zat kimia. Kemudian juga beras sudah terkena zat kimia. Apalagi? Banyak ya. Pisang, tahu kan pisang ya? Pisang juga sudah terkena zat kimia. Baru 70% di pohon sudah ditebang, matangnya bukan diimbu. Apa itu diimbu? Diempos. Apa itu diempos? Dikarbit. Apa itu dikarbit? Kalau nggak tahu dikarbit juga, ajak ke warung dah. Ya kan? Matangnya langsung dicepretkan dengan zat kimia, langsung matang. Makanya di perut kita ini banyak terkontaminasi penyakit-penyakit dan zat kimia. Contoh Indomie. Pernah makan Indomie? Kayaknya belum pernah ini ya. Kalau di rumah sering. Indomie itu mengandung zat lilin. Ya. Zat lilin yang dimakan oleh kita dalam Indomie, semua bentuk mie dah, bukan Indomie aja. Semua bentuk mie, kalau udah bicara kesehatan, bapak-bapak jarang yang husu. Kesehatan sama duit jarang yang husu. Ya kan? Tapi kalau udah bicara hutang, banyak yang itu banyak terkontaminasi dengan zat kimia. Indomie, zat lilin sudah mengandung zat lilin, jadi zat lilin yang ada di mie baru hilang dari perut kita itu selama 4 hari. Kalau belum 4 hari udah makan Indomie lagi, berarti semakin banyak zat lilin yang ada di perut kita. Makanya pada malam hari ini, kalau kita mau makan yang terkontaminasi dengan hal yang semacam itu, saya kasih resepnya para hadirin. Mudah-mudahan resep ini bisa diamalkan dalam keseharian kita. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah sebelum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca itu 2 kalimat 3 kali. Insyaallah siapapun yang akan membaca ini, insya Allah akan dijauhkan dari berbagai penyakit yang ada di makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal? Hafal doanya? Hafal Pak Ustadz. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Kalau dihafal, kemudian diamalkan, insya Allah bermanfaat.
Begitu juga tatkala kita sahur. Tatkala kita sahur, mohon nanti pagi sahur bisa diamalkan ini ilmunya. Ya, kita baca agar sahur kita ini seperti sahurnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sebab gini para hadirin, kalau kita makan, kemudian kita enggak baca doa, sementara itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata yang pernah kita lihat di videonya, yang pernah kita lihat di YouTube dan lain sebagainya, setan ikut nimbrung dalam makanan tersebut. Gara-gara kita enggak baca bismillah, setan itu meludahi makanan kita, kemudian menginjak-injak makan kita, mengencingi makanan kita, memberikan ingus tersebut di makanan tersebut, kemudian kita makan dengan lahapnya. Itu diantaranya juga kita mendapatkan berbagai macam penyakit gara-gara kita nggak baca bismillah kepada Allah. Maka mulai hari ini, yang lupa baca bismillah, kan diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau kita lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Diulang lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Inilah dahsyatnya doa para hadirin. Masya Allah. Makanya mulai malam hari ini saya berpesan kepada para jamaah, jangan ditinggalkan. Kalau mau makan sahur, nawaitu bi'akli sunnat wasallam. Dan bahaya dan penyakit. Yang kedua, insya Allah sahurnya kita insya Allah disetarakan seperti sahurnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, la'allakum tattaqun. Tujuan daripada kita melaksanakan ibadah puasa untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Kita semuanya nih yang melaksanakan ibadah tarawih, zikir, qiyamul lail, dan juga tadarus Al-Quran, salah satunya adalah untuk kita menjurus kepada orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nih yang hadir semuanya dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ahli ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca suratul Fatihah. Yang mana kita tujukan buat orang-orang tua kita atau yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid ini, dan orang-orang yang jamaah kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli natin sallallahu alaihi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ikan emas, ikan gurame, ikan lele, ikan mujair. Itulah nama-nama ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سنة تراوي ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه سنة تراوي ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله
الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الله سنة تراويح ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آخر التراويح جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. فلك الحمد يا الله يا حنا يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بالفائلين ولما عندك طالبين ولأفريك الرجين وبالهدى متمسكين وعن الأقل مردين وفي الدنيا جاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء ردين وبالنماء الشاكرين وعلى البلاء الصابرين وتتلي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة السائرين ولو حد واردين وفي جنة داهرين ومن النار ناجين وعلى سررات الكرامات قائد وبطرق متجاوزين ومن سدوس واستبراق ودباج متلابسين من طعم الجنة أكلين من لبن الأسال من نسق شاربين بأكواب وبارك وقت من معين وعلى جنة من النبيين وصديق وشهداء والصالحين وثنائك رفيقا ذلك فضل منك فبالله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعلنا في حجه شريفة مباركة من السعداء المقبولين والأشقياء مردودين وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سنة من الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة من الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك عفوا والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك هنا عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض سهر رمضان هذه السنة لله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى